nga chill na kayo, di ta maka-experience ka sakit, no? So our kaning a life full of constant changes, somehow we need to adapt, no? Like kanang bitang unpredictable kayo nga flow sa tuwang kinabuhi nga kanang utak kabalo nga pagkaugma makatag kanang kinabuhi nga magbula ba nga sometimes nata sa taas or sometimes nata sa ubos. So kamong papilion asa man ang inyong mas gi-prefer nga ikinabuhi. So now this morning mo na ato ang i-discover kung nganong nga smooth lang ta ang flow sa tuwang kinabuhi apan ang Ginoo allow niya nga i-disturb, no, nga ang ato ang flow sa tuwang kinabuhi. So a life of monotony is not the most conducive to spiritual growth. Some can reach the highest standard of spirituality only through a change in the regular order of things. When in His providence, God sees that changes are essential for the success of character building, He disturbs the smooth current of life. So now, makita ito diri, ngano daw gi-allow sa Ginoo mas nindot na ang flow sa tuwang kinabuhi, ayahay na apan na disturba. Tungod, it is essential for the success of character building. God sees that a worker needs to be more closely associated with Him and to bring about this. God says that a worker needs to be more closely associated with Him, and to bring this about, He separates him from his friends and acquaintances. No, like kanang bitaw gunahan ta bitaw kanang makauban nato always atong friends kay especially katong atong friends nga masaligan nato ba kung naatay kanang dili bitaw ta kinahanglan muduol sa Ginoo kay makita ba nato siya nga mutabang sa tuwa. So to the point na mas gisalig pa nato atong friend compare ang Ginoo. So salamat pud nato sa diri sa AHD kay ang atuang team, no, kay dili kita sa tibo kanang usa ka team kun dili random, no. Isa ka team is composed of lahi-lahi nga mga department kay maka build sa tuwa og nga saon pag kanay bitang halubilo saon pud ta makabitaw dili ta may mong kanang dependent sa atong friend ba kabulutang mo stand, no, ato ang mo stand alone, no, without sa atong mga acquaintances or friend katungod kay siyempre sa first wina kung baguhan pa ka diri wala sa team sa isa ka team, so ikaw gyud kanang wala kay mga kaila kay siyempre lahi-lahi big department, no. So pinaagya na makabalo ka mo reach sa ka tawo o somehow maka build mo friendship. So when he was preparing Elijah for cancellation, he took place that he might not settle down at ease and thus fail obtaining spiritual power. And it was God's design that Elijah's influence should be a power to help many. So like sa story ni Elijah, no, kung basahon na to, gabi siya yang sa nasa ka siya maabot, no, ang situation sa kinabuhi pod, no, dili gyud masabtan kay pinaagyan na mahimo siyang usa ka benefit sa ilang lugar o mahimo siyang matabang sa lugar kung asa siya nagaadto. So let those who are not permitted to rest in a quietude, who must be continually on the move, pitching their tent tonight in one place and tomorrow night in another place, remember that the Lord is leading them, that this is His way of helping them to form a perfect characters. So like ni Abraham, no. So kung ako nasayop, no, so nagsettle na biya sila sa iyang father ni Abraham, nagsettle na sila sa Haran. So siguro sila nakauna dito sa ilang place. So yahay na biya kung sa una kung ikaw nakawasettle dito, dako yung kayo mong lugar, kay igo ka mo angkon, claim. Siguro yahay na yang kinabuhi dito. So but itawag sa Ginoo nga moadto sa lugar nga iyang gisaad, no. So wa gyud siya ni gibiyaan niya iyang lugar kung asa siya nagdako, tubo, ngayahin lang ta siya dito, niadto siya sa lugar nga wala gyud siya kabalo kung sa naa dito. Ngayon mo siyang stranger dito. In all changes that we are required to make, God is to be recognized as our companion,
our guide, and our dependence. Many are ignorant of how to work for God, not because they need to be ignorant, but because they are unwilling to submit to His training. So in Jeremiah chapter 48 verse 11, it says, Moab is spoken of as failure, because the prophet declares Moab had been at ease from his youth and had not been emptied from vessel to vessel, neither had he gone into captivity. Therefore his taste remained in him, and his sin is not changed. No, so dili maayo no kanang bitong kaning kinabuhi bitaw nga dili bitaw ta experience ng mga ups and downs. So thus it is those who hereditary and cultivated tendencies to wrong are not purged from them. The Christian is to be prepared for doing of a work that reveals kindness, forbearance, long-suffering, gentleness, patience. Kung dili na ito na ma-acquired, no, kung dili na ito ma-experience ang atong mga ups and downs sa kinabuhi, mga changes. So the cultivation of this precious gift is to come into the life of Christian, that when called into service by the Master, he may be ready to use his highest powers in helping and blessing to those around him. No? So kay siyempre mahimutang flexible, no? Like Paul, no? Katong sa ingon niya nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. So but kasagaran naman na misuse na kanang text, no? So if we read the whole context sa kana nga story, so nag-discuss siya about kanang sa story ni Paul, no, nga mahimo siyang flexible, no? Balo siya what it means to be plenty. Kasi siyempre, ikan nagit siya sa ayahay ng kinabuhi, and then kabalo po siya on sa feeling na nasa ubos. So, by that, no, sa atong Christian isip nga Kristohanon, so dili magit straight, no, ang atong kinabuhi. So, pinaagi sa atong mga experience, somehow kabalo ta mo adapt, may mutang flexible, may mutang sa blessings to the people in our surrounding. And that is my prayer this morning.